महर करी कृपा गुरु दया गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धोरी नीत करो तुम सेव अचला भक्ति मुद्रा प्रभु दीन अधीन नाथ हाथ अनुपर ओकरा खूनि नशात दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब जब गुणमय प्रभु राखो मेरे लाज तुम दायिनी गुणमय परा सदा दोषों में गुरु शुभ्रता तुम बिनारण नदिशरा अब करो दया वर्त गुज तुम दयाति विलंब दया करो मेरे साया दया प्रेम किनाय दुख कष्ट लगे सोते सब दया करो मेरे साया दया प्रेम किनाय दुख कष्ट लगे सोते सब बार बार कर चूर कर शबिराय उपकार साध संग देव परम गुरु दाता साध संग देव परम दाता गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं दण्डं तारकं दृष्टं तस्मै श्री गुरुवे नमः अगणितं तस्मै श्री गुरुवे नमः सारं तस्मै श्री गुरुवे नमः तेजोकाना परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः नागराधिकं तत्त्वज्ञानं ब्रह्मश्री तस्मै श्री गुरुवे नमः मनात्मा समगतं तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु परम दैवतं गुरु करुणश्री तस्मै श्री गुरुवे नमः परमानन्दं पार्षदं ज्ञानमन्यं दण्डाधिकं दण्डशेषं तत्साङ्गलक्ष्यम् एकं नितं विमलाचलं भवादितं त्रिगुणैकं स्वागतं नमामि स्वागतं नमामि स्वागतं जय गुरु ताबो कबने परे नाम खायजांनाय 3 मिनिट जय गुरु जतन लानो
বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। Tabuk Thakurni Kotha yak bachang bai sijak Satyanusaran Bengali Porinai Muchang Anish Debbarma Ampura Satsang Kendra. Jai Guru. Jai Guru kakana. Kenapa Jai Guru? Tamwi sijak Satyanusaran গ্রন্থ হিসাব করে মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তই ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারেই জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তির আর জ্ঞানেরও ততটুকু হয়। তুমি বিষয়ে যতটুকু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জীবনের উদ্দেশ্যে যে অভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা কেবল কারণকে জানলেই হতে পারে। অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে না কিসে অভাব যায়, আর তা Jai Guru. Tabuk Kok Borok by Porinai Mgt.Taniya Debbarma Wandalwng Kami. Jai Guru. Jai Guru. Tongthar Shawi Manma no Ungkha Samungni Yaphang Yareng Shawi Manma. Te Abo Shawi Manma no Shimung O Yaphangni Bekhak Ha Hapmung Regui no Shimungni Bo Phelaimung Ungu. Jesuk Khari Wui Jesuk Siwa Koloma Te Shimungni Bo Asuk no Ungu. Nung Samung no Jesuk Nangjak Unga no Samungni Shimung Bo Asuk Nong Nai. Langmani naimung engkha biarni simi yakak suknani te afeno sawi mankeno enggai manu. Biar lempraja khano tongthar eba phalakathano songai nayo engyakhe khaya. Bahai khe biar yakak nai te tema khaikhe abo o wansuk mu paithak phalakathar samu hayo. Jet nithani kubui marini mangmari tongo abono tongthar jesuk jora abo sawi manlia asuk jora marino soy sawi manglak tonggujang. Jai Guru Jotanan. Jai Guru. Tabuk English by Porinai Mgt.Ishita Debbarma GourangaTila Satsang Kendra Ampura. Jai Guru. Jai Guru. Handwritten Satyanusaran of Sri Sri Thakur English. To know dharma is to know the root cause of anything, and to know that is wisdom. Attachment towards the source is devotion, and wisdom is in proportion to the degree of devotion. Devotion and wisdom will be as much as is gained through that attachment. As much as you are attached to a subject, so much wisdom do you have about that subject. The purpose of life is to drive away when completely, and that is possible only by knowing the cause. Exhausted in when, the mind seeks dharma or the supreme being, otherwise not. What will remove, when and how? From these thoughts, the questions of the supreme being arise at last. What upholds the existence of a subject is dharma. So long as that remains unknown, nothing is known exactly. Peace, peace, peace. Jai Guru. Jai Guru. Aboni lo tabuk Hindi by Porinai Mg.Manojit Debbarma Teliamura Tuidupara Satsang Kendra Ampura. Jai Guru. धर्म को जानने का अर्थ है
विषय के मूल कारण को जानना और वही जानना ज्ञान है। उस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और भक्ति के तारतम्यानुसार ही ज्ञान का भी तारतम्य होता है। जितनी अनुरक्ति से जितना जाना जाता है, भक्ति और ज्ञान भी उतना ही होता है। तो विषय के जितने आसक्त होते हो, विषय संबंध के तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होता है। जितनी जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना, और वो केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। अभाव से परिश्रम में मन ही धर्म या ब्रह्म ज्ञान सा करता है, अन्यथा नहीं करता। शांति शांति। जय गुरु। Tabuk Thakun ni Kwthar Narineeti Porinai Mgt.Lisha Debbarma Ampura Kami। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरनि नारिनीति, তোমার কোনো কারণ লইয়া যদি সংসারে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয়, তোমার স্বামীকে তাহা সমর্থন করিতে দিও না। নিজের দক্ষতাকে খাটাইয়া পরিজনের ভিতর তুষ্টি আনিয়া তাহার নিরাকরণ করিও। নিমেষে লক্ষ্মী বউ হইয়া দাঁড়াইবে। সন্ন্যাস বাণী সংখ্যা 122। जय गुरु। जय गुरु। Tabuk Sasthya Sadasaar Porinai Mg. Debarma Debbarma Okwra Kami। जय गुरु। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে বেধি আসে, ওই পথে আর ব্যতিক্রমী তার বাহন। বাণী সংখ্যা 4। জয় গুরু। जय गुरु। Tabuk Thakur ni Kwthar Boy Parimani Yagulo Puila Harsap Khanarinai Mg.Anish Debbarma Kendra। जय गुरु। জয় গুরু। एलेक्स के खाना। जय गुरु। कहाँ कन खाना वो? जय गुरु। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, पार करके हर शोक तपन को, जीवन के हर द्वेष दहन को,
निश दिन निर्मल किया निरंतर, निश दिन निर्मल किया निरंतर, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, ओ हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, का सबसे प्यारा है ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया ना किसी ने, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी ने, भव भय शरणाट कट कयो बारा, भव भय शरणाट कट कयो भारा, देखा न ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी ने, अमोघ क्षमा शासन है उसका, अमोघ क्षमा शासन है उसका, भव भय शरणाट कट कयो भारा, भव भय शरणाट कट कयो भारा, ओ भव भय शरणाट कट कयो भारा, भव भय शरणाट कट कयो भारा, कण कण में बसे जीव जगत करतारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु। जय गुरु। tabuk benipore nonor sak penarenai musangti Ampura Debbarma Wandalwng Kami upajudana number 45। जय गुरु। जय गुरु खरं दखना। जय गुरु काम के नखनाओ। जय गुरु जतननो। खुलुम्बो खुलुम्बो नोनो हे पुरुषोत्तम आं नोनो खुलुम्बो 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 नोनो हे पुरुषोत्तम आं नोनो खुलुम्बो बरत्न सजानानि भाया खरांकृति बायरिं हरितंगो बरत्न सजानानि भाया खरांकृति बायरिं हरितंगो खुलुम्बो खुलुम्बो नोनो हे पुरुषोत्तम आं नोनो खुलुम्बो पायानिनि नाइ थकमा पायानिनि तं थकमा पायानिनि नाइ थकमा पायानिनि तं थकमा पायानिनि hamjakma payanini hamjakma andarni pohoro
약돌을 찔러 서자오 বরগ্ন সজানানি ভায়া খরাং তুই বাইরিন হরে তঙ্গ বরগ্ন সজানানি ভায়া খরাং তুই বাইরিন হরে তঙ্গ খুলুম্বো খুলুম্বো ননু হে পুরুষোত্তম আংন খুলুম্বো রাং চাগরি চাং ওয়াখন্তয়া নংনাংয়া নংনাঙ্গো যত ধানসানো রাং চাগরি চাং ওয়াখন্তয়া নংনাংয়া নংনাঙ্গো যত ধানসানো বরগ্ন সজানানি ভায়া খরাং তুই বাইরিন হরে তঙ্গ বরগ্ন সজানানি ভায়া খরাং তুই বাইরিন হরে তঙ্গ খুলুম্বো খুলুম্বো ননু হে পুরুষোত্তম আংন খুলুম্বো 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 ননু হে পুরুষোত্তম আংন খুলুম্বো। জয় গুরু। জয় গুরু। Abo bini pore sonor sapnarnai musangti memory Debbarma Ramdewan Chopar উপজেলা নাম্বার 1। জয় গুরু। জয় গুরু। যজনিষ্ট বৃত্তি শিখতে চাই, মনটা ছোট রাখতে চাই তোমার চরণে, বুকের মাঝে তোমারই নাম লিখতে শুধু চাই, সারা জীবন থাকবে আমি তোমার চরণে। যজনিষ্ট বৃত্তি শিখতে চাই, মনটা শুধু রাখতে চাই তোমার চরণে, বুকের মাঝে তোমারই নাম লিখতে শুধু চাই, সারা জীবন থাকবি আমি তোমার চরণে। ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, দেওঘরে না এলে তোমার কৃপা না পেলে, আলোর পথে কি করিয়া চলবো মোরা সকলে। দেওঘরে না এলে তোমার কৃপা না পেলে, আলোর পথে কি করিয়া চলবো মোরা সকলে। যেন সৎসঙ্গে সঙ্গে থাকে সারা জীবনে, সারা জীবন থাকবি আমি তোমার চরণে। ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, ওগো অনুকূল, তুমি প্রভু জগৎ গুরু কল্পতরু তুমি, সত্য থেকে তাই তো আমি তোমার অনুগামী। তুমি প্রভু জগৎ গুরু কল্পতরু তুমি, সত্য থেকে তাই তো আমি তোমার অনুগামী। তুমি ঠাকুর অনুকূল, কপলিতে তুমি কুল, জগৎবাসী তোমার কৃপা পেতে যেতাই হইয়া কুল। তুমি ঠাকুর অনুকূল, কপলিতে তুমি কুল, জগৎবাসী তোমার কৃপা পেতে যেতাই হইয়া কুল। যেন কুলে না যায় তোমার বাণী কোনো কারণে, সারা জীবন থাকবে আমি তোমার চরণে। যজনিষ্ট বৃত্তি শিখতে চাই, মনটা শুধু রাখতে চাই তোমার চরণে,
বুকের মাঝে তোমারই নাম লিখতে শুধু চাই, সারা জীবন থাকবি আমি তোমার শরণে। ওগো অনুকূল, 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 ওগো অনুকূল। জয় গুরু চৈতন্য। Joy Guru. Tabuk paithak resap khanarnai musang Surimung Debbarma tai bini bodol Ampura Kami upajojona nomor 42. Joy Guru. Joy Guru. Kana boleh. Joy Guru paham kan khanao? Joy Guru mobile ka neng to hajra hangkal side de na Guru ni mumbai rung ko chokja je furukul thanganu afrutal sagroho athu kiri borbokul thanganu Guru ni mumbai rung ko chokja je furukul thanganu afrutal sagroho athu kiri borbokul thanganu Guru ni mumbai rung ko chokja je furukul thanganu afrutal sagroho athu kiri borbokul thanganu Guru ni mumbai rung ko chokja je furukul thanganu afrutal sagroho athu kiri borbokul thanganu Jumani shami ulo kurang
Kalkulai rungko coba Sri Guru Bono Naikona Kalkulai rungko coba Sri Guru Bono Naikona Semua berarti kacung kaileru kelega Semua berarti kacung kaileru kelega Semua berarti kacung kaileru Last bike gan last bike moi ko hamaran le dara do joy guru
जय गुरु आमपुरा बडल न बेलाय बेलाय खाना तका जय गुरु जय गुरु tabuk sapmung panda paile manipulai agolo akurni Kwthar pok puilano awi khanarnai musang Aishuk Debbarma Sheoratali kami Bosujana number 10 जय गुरु खरं कांबाय देखना जय गुरु कांबाय खानावो जय गुरु पुइलानो हायं बुबाग्रा मायगनां ठाकुरानी परम राधा जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा परम पूज्य पाद श्री श्री अबिंदरा नि Kwthar yakungani khulumungriwo tei biniyo phungko changjarani thinangni chati satsangoni Twiphang Okwra tei joto thakoni samung tangnai jajak kormi sapotiritik tei manjak tangnai joto Okwra ma babani saman sak chalai jotonano puilano jय गुरु khulumungla koro jय गुरु jotono srgangno sungsaro molbrum brumno sungsani ठाकुर हायं बुबाग्रा ठाकुर दाल बिदाल गरन tei mungbai sungsaro phaijak obo haikeno o jugobo ठाकुर अनुकूल चंद्र mungoi bebak goron bai kwrwngwi tong sungsaro joto borok rokno kaham wansuk mung tei mung bisingte mathangna bagui हायं बुबाग्रा ठाकुर phaijak o jugobo abon bagui ठाकुर satsango mungoi pilana kaisa thai silangka borok kaham sanamnani thai ठाकुर sao borokani rangulo jesek mansak borok romdi tamni hinmale jotono tabuk tongjarao nugui tongo bebakno quantity ni ukolokmang khasigraijak means rangtei kuberan abon bagui abono chung cheri naikangke bebakni bisingono je tongmung wansukmung tongna nangmani abo bebakno kori suka जों सत्संगो गोबां कुकजरावनो चिनि बरम गोनां थाखोनि सपति तिगमाथायं श्रीनपुरन्जनि खो खनाव जे अकरा बाबु उंतंतराव जे अकरा रक माने चिनसले जे अकरा रक तंनाय बरम बान सुकमुं तंमुं माने जोंनो जे फोरोंना नांमोनि आबो हायसिं माने बरम थेनि मानिया आबो जों नुगुबो तंगो उंतंजराव तामनि हिमाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बो चिनि सिखला रक बेलायखे तामनि हामिया दिगि गदाल थांका आरो बरक ऑनलाइन गेम जे तामनि वर्ड कॉकथार यूज खायो आबो चराय रक कामी यूज नुगो जे चराय रक बंगाना तंगतंगि नायलायो गंके बरंनिया तंगमुं जे हामिया तंगमुं ते कॉकथार हामिया यूज खेमिनि आबो बेबां नखरा रंनि साकबाय थांगोबो गदालो गंके आवन बागै ताबु तंगजराव नुखा आमो हायनि बिसिं टिचार रक माने हामियानि बिसिङाव गोदाल थांखा बिसिबांनो ओंखाय जे तंमुं वानसुकमुं तंना नांमोनि आबो बेबांनो करि सुखा ठाकुर साव सिमुंनिबो फेलायमुंगो जेसे खारिउइ जेसे खिवो खलमाते सिमुंबो आसक नंगो हने आवन बगन ठाकुर इष्टवृत्ति मुंगे काइसो अभिधानिक दातुगत अर्थ तिखलायका 1938 बिसिव इष्टवृत्ति Komthingnai thakoni kaisa अभिनव दान सत्संग पाब्लिशिंग नक निहते तिखलायजाक रत्नकोश ग्रन्थवा ठाकुर इष्टवृत्तिनि अर्थ साका इष्टेर बरन पुषण पुरन उदाहरण
অবিধানিক ও জাতগত অর্থ থেকে বলা যায় ইষ্টের বরণ পোষণ উদ্দেশ্যে ভোজ্য বা অর্গাদি সর্বকর্মারম্ভে নিত্য নিবেদন। আর এর বিহিত করার মধ্যে আসে নিজের মঙ্গল অবিশ্বাস। ঠাকুর তামসা जों इष्टबृत्ति मन्त्र ताङै खाइ फुङाइ फिनो जों पुला तामसा जों ठाकुरनि याकङो कलाई फुङाइ खेन छौ आमी अक्रुदि आमी अमानि आमी अक्रुदि आं जलिया आं साकसंनो फुनो जलिया हने गंके ठाकुर आबो सामानि इष्टबृत्तिनि बिसिंतै जों ठाकुरनि बागैया चिनि बागैसि चिनि आपद विपद काटिनो बागै आबन बागै जों इष्टबृत्ति मन्त्र नांगौ जतनि लांमावनो फोरोंनो नांगौ आबन बागै ठाकुर सावो जतै आसुक आपद विपद जेमनि हुक प्राण इष्टबृत्ति आने आने सबर परित्राण इनके सडनली आं तिनी तांगे आसुक इष्टबृत्ति नति सामाकाले खांके तामनि हिमालय इष्टबृत्ति मन्त्र कैसमहाय मन्त्र महयज्ञ इष्टबृत्ति खाइकांके तामनि जत बरंग लांमाव सामर्थ्य बानंगै बजावदा अमहायगेना आं आलोचनाव कैसा काहिनी नुगमनि आबोनो किचा इष्टबृत्तिनो तै गावन आं तिनो बेके साइखनागोन आबुंखा कैसा माने मुंबई तंनाय बुखुक बिनि मुंगांके श्रीमती रीना गुहता 8 फेब्रुवारी 2010 नि म काहिनी आं आलोचना बुगनुगमनि ब हजागाव साजाक दङ बिनि नग दङ ब ते बिनि साइ खरकसा आबुंगांके बेलाय कैसा बेमार बाय करंगे बेलाय साखामिया ए बिन बसला खरकसा दं गंके ओ बुखुक श्रीमती रीना गुह ब सालचा पोस्ट ऑफिस खांका इष्टबृत्ति जमा देना बगैता ओंखाय बआ साला पोस्ट ऑफिस थांगै नुखा जे आदिनो माने कैसा काउंटर न सामुं चलि दंता गंके अकाउंटनि साकाव सिजाक मल्टीपर्पज काउंटर ने ते अकाउंटनि बेसगाङो कैसा कटर मा लाइन बेबाक बरक गिला गिला नुखाबो गंके आ कलकमा लाइननि बिसिङो न बबो थांगै उकलगो थांगै बजाका अपुरो ब साका गरिवो बगरिना सेनेका प्राय अपुरो 12 बाजि हुने एकता जरा अकाउंटर खुला तंनाय छौ ओंखाय अपुरो बिन बसागंगो बेबाक बररनो कक सालायो अमहाय ते अकाउंटर इष्टबृत्तिनि सामुंबो बेलाय माने तिरकै चलि दङ ब वान सका जे तिनि आं एकतानि बिसिङो जमारि दमानो रिमे हनै ओंखाय तु फानो बतिसा लाइननि बिसिङो लाइननि कलगो थांगै बजायथा बजाबै तंते बाफुरो ठाकुरनि मुंनो मांना हाय दङ तु फानो ब बिन बखाव कैसा पुइतु कथा दङ जे आं तिनि इष्टबृत्ति जमारि माने रिमाने हनै आबो हायकेन प्राय 15 हते 20 मिनिट बसामानि परे ब थांगै अकाउंटनि बसाङो थांगै संका जे आदा कैसा काउंटर बडरलुक खरकसा बडरलुक खुबै माने अस्तसे कामख्लाय दङ ता गंगाय बबन संका दिदी म तिनि ताम कैसा काउंटरनि हते सिमेरा काम चलि दं हनै ओंखाय आ अंको काउंटरनि आ बडरलुक महिला सागा तिनि कैसा काउंटरनि निनो सामुं चलि दं छका ता ओंखाय आबनि परे तिसा कয়েক सेकेंड परे बडरलुकनि कम्पिउटरनि फेसिं नासिगै ब असिसिनि श्रीमती रीना गुह बतिसा लाइननि उकलगो थांगै बजायखा बवान सका जे अमहायकेयासो तिरक सामुचलि खांका आं तिनि बाहायके इष्टबृत्ति जमारिबो नगो थांनाय ते बिन बेखाव तेकेसे किनि मुङाबो हांके बिनि साइ बनगो खरकसा बेलेके बेमार हामयाबाय करंजाक आबन बगै बनगो बदाति थाना नङाबो बवान सका आबनि बिसिङो न ब आमहाय वान सका मा बिसिङो बिनि फुनो बिनि साइनि कैसे कल फैका गंके बाफुर बिनि बसेनो सका जे तिनि तो बेलेक लाइन कबां मा जमारि दमानो रिमै आं नगो कयतेरगो बकि फिल्मानो आबो हनि बाफुर सका ओंखाय बसाका पुरो 2006 बिनि बसाय कैसा मेजर सेरिब्रल हनै बेमार बाय करंगै आफुरो बरक माने बिन बसायनो बांचिनानि खुबै आशा करिं माने
hanggang ke apuru bini besla hanggang ke class 11 poru apuru borong ni nukhungo belai na परिस्थिति hamya hanggang ke porom doyal ni oporisim doya te acharya dev dada ni आशीर्वाद बायनो बरक दं परिबारनि उपरक जेबाबे कलाइखा आबन बागैनो ब साका जे आनि बोसोरबोतिनि अमहाय केतिसा बान्चिनानि सेबमांका हनै आबहाय आमहाय के ब कल बिनि बोसोरबे कक samang तिसा थांगा लाइनि उगलग थांनो बसाका ओंखाय बफोर बिन बखाव के ब थाखोनि मुंमां नाहाय दं बिनि बखाव कायसा बिसास दं जे तिनि स्टबिति जमारिबो थांनाय हनै नागो ओमफ्राय आमहाय के नपराय ते आधा घन्टा ओंते बलायनान बथाय तंखा ओंखाय सामं ओंखाय बेलेके त्रिक नागो दं अपरा दागा ओंखाय आमहाय जरावा आसामसा माने सिनिया बरक बिनि बोसोरखांगो फायै बनो इंग्रेजी बै सागा जे आं बोसोरखां लायना बथाय तंगो नों जदि स्टबिति फै आं बोसोरखांगो जमा देना बोसोरखांगे फायदि हनै ओंखाय तत्क्षणात बबो हठाৎसा कोनो बुजिमालिया मुहूर्तव जे तामो मो साबंखा साबा आमहाय साका हनै बेपारबो बुजिमालिया माने बद्रलुक काम साना नायका हनै बवाप्रो वानसुका मो बद्रलुक बजागनि फायका ताय ताङैबा फायगा हनै अबाक ओंगै बबिनि मोखां फायजों लासिक तंखाफोर ओंगांके आमहाय ओंमांमां ति 5 मिनिट दं ओंगाय तिसा आमहाय आ बद्रलुक बना आतिनाति सावजे आं बोसोरखांनि लायना बथाय दंगो नों तमुं स्टबिति जमारि नाम बुंगा हंगांके आन बोसोर फाय मान हनै आमहाय सावै बुकुक श्रीमती रिनागो हनो ब बिन बोसोरखांगो रि रहका आबन परके ब थांगै आमुखुतनि बिसिंगनो स्टबिति जमारि वाकoi पाइका हंगांके पाइथागो हंगांके ब अकाउंट आरो पोस्ट ऑफिस आ बद्रलुंगनो नायचुखा माने बन स्टप दारिना हनैजा हंगांके बफियाबा आदागा बबाय नुग्लिया आ स्टबिति जमारिमान पर हंगांने आ बद्रलुक बें कमाय थांका ब पोस्ट ऑफिस नि हर फै वान छका जे आं आ बद्रलुक बै मालिक हंगांके बनो दोनो बात फन रिबान हनै फियाबा आ बद्रलुक बर थांका ब अब नुग्लिया ते सेवमालिया हंगांके ब पोस्ट ऑफिस नि न किथिलै बखा बिसिंगो वान छका जे आ बद्रलुक आसik लाइन कबांमानि बिसिंगो आसik बरक कबांमानि बिसिंगो तांगैबा आनि आनासिमी लाइन दावै आमहायके आं तिनि स्टबिति जमारि माका ओंखाय बवाफोर वान छका म पुरुषोत्तम थाखोनिनो रिला हनै जे बरकना आं कुनु दिनो नुगिया को सिबिसिनिया बसाना बिन बोसोरखांनि लाइन रुवै आमहायके आनि सामंचारि रहका हनै परम बवाफोर बिनि बखा बिसिंगो सात फिसिं थागा जे परम पितानि रातल चरण आं आ बद्रलुकनि बागै मंगल प्रार्थना खायो हनै बनगो किफिलै बिन बसायनो ब समस्त गतनानो सायखनारिका जे आं तिनि आ बद्रलुक परम पितानि दयानि बागैनो स्टबिति तारातारि जमारिवै तिनि आं नगो किफिल मानु ओंखाय जों अमहाय काहिनि रंनि बिसिंतै अमनो मेसेज रं मानो जे स्टबिति ओंखा अमहाय गायसा मन्त्र जतनि लांमन करना नांगो मन्त्र যতই ঠাকুর সাও অব বেলেহে কুবুই যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ ইষ্টবৃত্তি আনে আনে সবার পরিত্রাণ অম বেলেহে কুবুই তামনি হিমালে আনি শাক বাইথাং বইব অম গথকলাক ইষ্টবৃত্তি মন্ত্র जों যতন জয়াবই খাইমান কাহাंगांके বেলেকে সামর্থ্য বানাঙ্গই বেসাও আবন বাগিনো গতনা হইতে আমন মেসেজ মানে যে ইষ্টবৃত্তি মন্ত্র বাই যে করং তংনাই বরক যেসেকনা আপদ বিপদ ফাইতুं কোনো কিরিনা করে अमहायकेनो स्टबितिनो खांनो नांगो सालब्रुम करे अबै हंगांके ताय आं बिसि आलोचना जगलिरिया असुक सावैनो तिनिनि थिनांनि फुंजरानि थिनांनि जाति सत्संगो मानजक तंनाय जत अकरा चाकरा ते साकचालाय थाखोनि सपतिदिति जागाकर्मी थाखोनि सामं तांनाय जतनो हाय खुलुमुंग्रिवै ते जतने हमारी ते आं थागोनि थानि जतने बगै रुवाय सानै आनि फिरखनि कक समानि अरन पाइका जतनो जय गुरु पाबुक जोंनो थाखोनि कक सायखनारनाय मोजां
Debrata Debbarma Duski Kami Satsang Kendra Ampura Joy Guru জয় গুরু। Asok Samayanang Sri Thakur, Paramaradha Jagatjani Sri Sri Burma, Param Pujyapada Sri Sri Borda, Param Pujyapada Acharya Dada Sri Dada, Param Pujyapada Sri Sri Babai Dada, Param Pujyapada Sri Sri Abinda Dani Tariapunga Ani Kulumung, Karo, Tatini Komthingnai Kwthar Satsanga Kuailwng Pandani Satsangani PURUHIT Tetik Matai Sai Takunni Samong Khaitongnai Hormirok Ejota Amada Dasong Sai Ani Sak Chalaite Manai Sungjotonono Ani Phungni Joy Guru. Belai important topic no Saiklanka stability লেখানো দরকার। শিক্ষা না মানে পরে stability কানে নাংনাই no এটা সঙ্গ ঠাকুর ভাই লিঙ্ক তনি মানে আইসা বিধান ঠাকুর যদি রিজা যজন 8 পয়েন্ট 8 যে বিধান এবং stability তো গাঙ্গাই stability no sungno tamo je apor besini bising je bonding abono praktonio ngai ishwar ngai bastav ishwar sotto tai ishwar practical tai ishwar sorbo shokti Bono Toplai, say Bono Jotunisai, Angana, Bono Paramatma. Oje Sorbo Shoktiman Ishwar no Tabuk Polkini Shesho Guru Rupe Mukthang Acharya Paramporai Yung manka abono sini jotonisai je gopal kaham hiniman ojugo ini bojung ni sadhana basang saimia ini purus ni sadhana da kamu sang saimia siapa ishwar sujug rika je bobai juk connect nanu bagi Ngangkai yang sini Kwthar dikha bai bobai juk tomoni pore ya gulo ini khajai o tam side school admission nang ngangkai terus school ni প্রত্যেকটা সাবজেক্ট no Twiphang busuk je pur chetroi poribo teacher ni teacher be consult khai je pur हमके प्रत्येक के साथ में घाटी हुई संग पड़ी अपन ने सिने रिजल्ट का हम पाई अपन ने संग एग्जाम पास संग अपन ने संग तंग तो अपन ने आनंद मानो अपन ने संग सक्सेस संग अब हाय न आको ने अरब संग दिखाना मनी या गुलो संग दिन जे साइड मनी जे पंचो विधान जोजन जाजन परसेंट सदाचा अब ने संग आहा गाय संग चेष्टा खाने न Gangkai apurno seng oroksa akuni ngai pateman Gangkai oje প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হইছেন কাটাকা দেখাই যে পুরুষন সঠিক নলেজ যে পুরুষন বিশেষ জ্ঞান খায় আপূর্ণ সং কাহাম রেজাল্ট খাইমা খাইনো আকuni অরব সং তজন চারজন স্থিতিবৃত্তি সুশ্রেণী সদাচার তাই যত সময় যে ইষ্ট নির্দেশ মানে আচার্য নির্দেশ যে পাই
jefuru jeta khaina bagi sajo apuro ei samongo baklai kuno bukau kuno question ba kuno abo hai kutuyawi nama logo logo na mo ani to kormani guru ni nirdesh ni sing atjaga sing jate ai mana mane sob সময় readiness tonga nangai apuro simino একমাত্র ঈশ্বর ni sei poroksa ngai bini poroksa bukhani borok ni sing basai manu tai bini hamari bai bini hamari no sing jasangani capacity build ngangai main ngangai sing musung masim bai ya willingness apa matter kaya kita ini readiness ya soal nang busu ready to musung mano kintu musung mabai nang khaimi ya ang ready to na ngai ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান আবার সংখ্যামান তাই অসর্বশক্তিমান বা পরমাত্মা নি এই রূপ মা বাগাই না जों ini ठाकुरनि दीक्षा नि उपलग abo saimana dorkar je ini bisingo jotonino potential dong potential to jotono buji kana je जों मान मुक्ता माने पारो कथा है ini bisingo je potential capability a potential जों je pro normal tongo apuro keboni ba 50% sisa kebuni ba 20% sisa kebuni ba 10% sisa kebuni ba 1% kebuni ba 90% 100% kebuni ya anggai jefurusung direct ishor be connect ngo apuru anggai sini bisini oje potential abo aste aste bijai painani tengo angkai boba heke sisa abo ni kebanga practical dara hakuni ingi chole tonai rok tono saimano boro cerita mutamu khaiman abo mane boro iche thaki angkai onek kichu nu khaimano because bolo ni bisingo willing power riuri ngai sini bising ni oje potential apurni sisa oje purusan akur bai otik babe connect tongoi ini bisingo oje akurni je sari manusang kaham ke follow ke chalo je sari mano means or to mainly je pasta bidan erpore ini oje nam dian abo je purusan abon cha logoi thango ini bisini capability asu bare mane bari nai ini bising ya sangan komota bari nai ini bisingo tiknota mane sing kebang ma sini bisingo ini bes kanggo problem fiber sing a problem face kai thaning capability ini bisingo build nai abo ini bising je potential te ang bo jaga wa ani to sai mane bo field ani mane to sai ani ingko tongku te ani potential tongku abo asa se sise pede ঠাকুর abono no try kare ni jinni no ini bisingo oje khomota abono no active khanyani no sao ba no try khaybo sini bisingo abo jagrota khanyani sini bisingo oje potential je pro create nai ba akau active khane apurno sini khanyani khomota sini phayo angkai because kasia itu common example abo mane jotono saimono the current bulb jotono kaham mane total bulb jeta connect khaja bulb connect khaja hangkai su series panang khaja panang connection khaja tabang bulb tepai chone kai tingya abo tungba ba haino normally tang jepro asol je main energy ni je unko energy ni je asol je bhandar ambai connect nya hangkai sung bo mane kaisa energy ini bahasa Mia. Suppose bulb jadi sung main gang berkanek yang ke bulb sing ya abah ini tunggu aku ishor jeta sini poromatma ambo jukong yang tangkai
ini bisnis je energy abo active nya sung khaimia kichu khaima bo je khaima nabun tun bifol thango je puru sung akur bo jukto ngoi akur ni ok ba sing di khai ka ngang kai apur sini je khaima je tono sung success ekbar ba ing yang mono dibar ba yang mono kintu success ngai nyong nai yes ngaka oje energy plus apun note bo kubu ketisana hoisin knowledge do knowledge ra kichu তাই sini belief বিশ্বাস বিশ্বাস নির্ভরতাতে আত্মত্যাগ ও তিনটা বীরনি লক্ষণ ও তিনটা বীরনি সিমটম sini bising বিশ্বাস দङ নাংনাই belief নির্ভরতা মানে जों ডিপেন্ডেন্স নাংনাই তারপরে নাংনাই আত্মত্যাগ এগ্রিফাইস বমা খানে জোরা জরাও নাংকাই ওজে তিনটা যে sini dan ini quality tunggu mono tamu proksa bir ini yang aku terus nggak boleh sini bisingo knowledge yang build makanya knowledge yang gain makanya knowledge jadi sini bising ngomong kanggang kai sini bisingo tamu kene aste sini bis patlang kene sini bisa jepur patlang thaka aku saya di bajar bisa joto konsep joto undeveloped kaca buti toto kom tikno ni tak kurja sama ni besi ni bisa mo jepuro knowledge kom tanai siang tanai kami yang sini bisa sayang tanai believe apun establish kami yang nai jepuro sini bisa ngo believe si kiri kan kai pura aste kamu tanai ini undeveloped kaca buti kinang tanai ani se kokta kursa tu buddhi tongo baiya buddhi tam kai nai বুদ্ধি নাকি আবু কলের গানের রেকর্ডের মতো তো বুদ্ধি তংমানো কিন্তু দিন বিশ্বাস যদি করি হিংকাই আবু মুকাশে বক্ষং খাইনো কলের গানের রেকর্ড হিংকাই দিন বিশ্বাস তংমা নাংনাই তাই जों নলেজ গেইন খাইনো নলেজ হিংকাই এমন কাছে অস্ত্র জ্ঞান ধাঁধাকে ধ্বংস করে দেয় ज्ञान বা knowledge ya pura sini bisingo tongo sin quality bario sin capability bario sin saahos bario ya pura borok kiriba ya pura je borok je bishoy jana saimiya bos kirible কিন্তু knowledge যদি ani bisingo fulfill tong kangkai ang jot to problem jot kori bestau nang face kanan capability tong because ang ano je sapono untu ba ano je satopi panti satu ang abono hanani an bisingo capacity to awon bagi jeung tiyang to the knowledge no abono science মানে দামো বাস্তব science মানে দামো ঈশ্বর বা science এলাই ও science no create খাইনি no already create খাইয়া আবু খাই আবনি ক্রিয়েশন এটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নেই সায়েন্স কে আবনো তামু খাই কাইসা চেত্র উই প্র্যাকটিক্যালি আবনো in mokol libis kanggo enggak oje bisnis জ্ঞান আবনো বিজ্ঞান enggak akur enggak practical kan je bosno tunugo practical kan je suno bujogo practical kan je bolila kai tu montor bokhiya tagonoro su montor turi makanya no aku sarika kormo mojogot jago kisit pitongbo jodi yang sibia nangkai nomor mata ya nangkai ang yakpa namalilag mane nang khayawe kichu mana krei on dunia wo apno rules kichu khanya nang borina musung thoman je bkha jogo akur bkha jogo bkha phatira nai to ha mane uddar khanya bage suno kichu কিন্তু কিছু কাজ খাইয়া সেই উদ্ধার থানা মতো মানে কিছু খাইমা করে জাঙ্কায় সময় হেল্প খাইনা মতো মুসুং তং কিন্তু সংসে আবহাই কিছু খাইমা করে বড় সেরি
ang kata ku di siang ke right phungsari woi mar dina jakale bor blank sing ke ba nang ekta kichu banor pura pheke se si pheke se line pan apros no pan answer ke si ka bu ka je jesa kai pan ekta rina hangang kai o si ka bla ni right pan phungsari kono 10 bising 5 pan 5 ndrop phun khai ne bele কিন্তু angsu sile blank se angara right diwi pas mane pas ndrop pe dikang kang kai tamang nai o je pas pheri na se o je right di ngori na se olo problem ok lai ne itu si ya bukan semar saja kapan seng efektif pun mak ele korai power jon ne apu to jotono sai manu kai ai kai na seng ekmatro mani man ayawi seng pundina mani gangkai ang tai bisis pun topik ut saya gangkai ini ang jadi topik to bisa mani apu nongka je ini bising knowledge na seng debo develop ke mati sanai apu thakurni tui knowledge to nong thakurno tui je lila thakurno debo sing ke focus kai manani apu bo tai kebang ma ini বাস্তব জীবন এটা চলিত মনি লাইফ দেবরা ইয়াগরা বেসাং ক্লক আর নকিতে গোबांमा एक्सपीरियंस गेन खाइनेनि गाहाम एक्सपीरियंस जे हामिया नखैसों बात खेरो बिकज बी पॉजिटिव अब गाया कक दङ जे अलवेज पॉजिटिव मा दंनाय पॉजिटिव बुफुरु पॉजिटिव तो पॉजिटिव न दा पॉजिटिव सब समय दंया नायने दि ini ang wanso ka kaya ang एकदम muting sina ay sayang kating dia naine di bisi tong ya bo 2-3 din ngai na bo kamai tango kun ekta kam hai kya ar nangi tong me tik kai ko 1-2 mas 1 mas bisi gang kai ek ba 15-20 din e pro kana ja kam bo tai khai miang tango inin chime angoti khainai usutan chime sukta jora jotono naine di je akam cholia angge abo ken bising ni ode positivity ab komi positivity je puru komi wo negativity phai abo komi kaman tama negativity phai happa kya negativity phai happa kya manen tama ang jeta khainya mu tumon ang je khainya hini wan sumun abang khaimi ang sanai manen tama ane je en ni hoje ang aste aste bitu tong sanai ang je jagawan lot tomar thang mai ang sanai abo no positivity no sung sab somoi no in bisingo create ke matom create mane creation ma khaine oba haike nam je ni bising thakur na piwan sumon bising tinda ke mane bising te kaham sot cinta sot kormo no sungno ekmatra positivity sin bising tui mano un sot songo ngangai sin bising positivity aprum tong nai constantly je puru sin mane sung sab samne ishwar be connect tongai bini samung bai sung sot cinta sot kam je puru sab samne khai tonga in bising te chance kari je negativity phai hapna je pro sanga amna break up khai sinai mane getting risk ne on getting on negativity phai hapai kan in bising go obishas te phai una obishas de pro hapai kya in bising go akur bahani ke tar te tam phai una problem create no es famia apre mane koto kisu cinta phai jeta sung nuk to muje kabang ma abo hai problem nuk to tikara mane pore ba kabang ko sama kisu masih aing itu begitu kan apa itu negativity tak kecil ya kan apa no ini yang top bisa aja knowledge dan periksa ini bisa nggak je potentiality apa no sang create kan apa no bari di sana nih saya boleh hingga kai বিশ্বাস আবো সব সময় অবিশ্বাস জিনিসটা না মেইনটেইন বিশ্বাস আপুর ফাইনাল বিশিং নলেজ বিশ্বাস নির্ভরতা আত্মত্যাগ ও তিনটা কোয়ালিটি যাতে চিনি যারা ঠিকলা চালাই রো তিনি বিশিং ও তিনটা মানে যাতে সব সময় না ফুলফিল খাইছেন তো রেডিনেসও তো not only willingness readiness in bisung betul tunggu tapi tag tapi kaya nanggung ka sung jate khale mano ko haike sung matong mai sung ekta ek samna ni
koroksa sini bisingo sei je energy abono build khai kaisa ostro ngui tong mane batanani erpore hengkangkai koroksa bobishyoto totono jate koroksa somasni kaisa important manei ngui basai mano important mane apur nungai basai mano je puro suppose mobile phone panangka bojudi battery pan hamiang ka bagpini kuno fast pan hamiang kangkai abon kemi atingke kaisa ane kaham mane jeta somasni bagai upokar awah yang bahasa mana koroksa nangmani mane ini bahasa nangoro mane be ni compare ke gabono je sung je yong perjagawo yong tongnai ro because tam male yong rong no bobishyot amun purani batch je pro kare abor bot next future no sabonai abo haino hangkai বিশেষ করে ওজে tikla salai rong no tamma khaine ini bisingni knowledge na sung tak knowledge gain khaimani jora gaga 10 বছর বা 12 বছর জিমে এঙ্গো সঙ্গে সঙ্গ 18 বছর 25 বছর আপুরো শুরুতে কিছুয়া এক্সপেরিয়েন্স গেইন খাইদি নলেজ গেইন খাইদি ছিদি যত ফিল্ড ন সঙ্গ মাসি নাই अंगासे सं फाइट खाइमान नाय जे कुनो प्रॉब्लम बा फेस खाइमान गाबोन बागिनो जों नोंगे मा बासानाय नलेज फुल नोंगे मा बासानाय एरपरे हिंगांखाय आपुनो पक्रगति एकदम आकुरबानि बिसिंगो लिंक अप टिकमार तनिनाय जाय तागिसा खांखाय बसखांगो तुबो फाइटंखा दिनि जे टारगेट organ जे प्रानि कंस्ट्रक्शन नि बागै जे सिरिला सालखौ जे organ जे प्रोसेसिंग जे माने खालेका डिसिजन खाले माने आ डिसिजन जे काने फाइटंगो सामंका सामरको गलायदि मा सालायनाय गाय बडि आवर गतनो आइ आकोने बोसं सटिक टाइमो जेतसिं सं लाइका सटिक टाइमो नसं ए Kwthar ini hakuni yakri di payment dada pujupada sisi pamai dada debini poriba dia dia ampura wo tak jak construction tago sang ini je mansak target sang mane amon jate sang fulfill kai ekdom komano a asa aku ang narage ini ni Phungni Kwthar Satsango manjak dato Purubani Anio Mungkin joy dulu ya faro gangkai aku ni ya pungka hanya hai Purumung ya fari dato ni amari aku no pratuna kayo dato no burung tongku anando tongmaji aku ni yang pratuna kayi ini ni इसके प्रसंग और मथाका तुतरन जय गुरु बेदक जय गुरु बेले बेले हामबाय गायता पाइथागो जोंनो कक साइ खोनारनाय बरम गोनां दिननि सत्संगनि Twiphang Okwra PURUHIT जय गुरु यं Kanabले yang jय गुरु kaham kan kenal kana Pula no ini Phungbalani Tinangni Chati Bodolni je Satsango Pandawo Maiganang Sisi Thakur Kwthar Khulungya Paro Jago Janni Sisi Borma Param Puja Sisi Borda Pujabad Sisi Dada Param Pujabad Sisi Babai Param Pujabad Sisi Babai Dada Kwthar Khulungya Te Manai Jot Samai Thakja Te Khu Buku Ani
Kazala Stokbaksa Samadu Ponni Guru Gaya Khe Surimung Abmong Takun Okalang Dorajai Sabai Sukru Isagak Ang Tono Ekta Koyong Je Chini O Kana Tongai Sigla Sigli Sisana Norok Sisakai Noroni Lantidro Borong Nono Nugu Sisanai Borok no Nugui Borok Sisa Bongni Je Porbuti Lantidro Sisanai Oma Haiki 3 generation Step Tomung Chini Tinang di Bolni Sajuk Sisari Kelang Mengkai Tani Bagate Watson ya no Geren Risau Moha Geren Risau Kunuk Mane Aro Butu Tai Ponia Dan Oma Kok Hoit Lengka Iso Jedus Tong Mani Chini Chaya Wansung Chaya Tongmung Esam Mani Abun Chini Bogoban Phobagra Si Baba Jada Chono Saklai Hoka Te Obinda Saklai Hoka Wilana Bo Saklai Kya Kuni Sajuk Saglani Hamari no Nakai no Sajuk Kaham Jagalai Bili Tia Bobo Haya Bono Chom Liu Kaham Bono Yak Nai Buktin Nai Mokol Khowai Ukati Kayi Sarano Nai Ini Sengsara Mani Ikut Kutiki Sini Sengsara Kogrok Kay Hamket Oil Sungo Sweet Dengan Apa dibagi no Thakur Binyo Mani Institute Imka Sotsongo Sotsongo Kay Men Making Otat Ara Borok Nijena Nijesan Amdak Tingu Tomo Nai Nijenangi Tongkai But Kebo by Tong Panangak Tongkai Abo Bo automatically Songsudon Itang Aboino Bawa the Guardian of Simit Jakunu Kaham Pandao Hanglayo Nong Ser Romakai Murubang Nog Mondiro Bokai Garibara Kriang Kajahapananka Suda Krihapananka Norokokra Panaching wants Kok Sablayo Aje Nijani Saduk Sadlabong non Bagi Kok Sabia Mondiro Tangibo Jimmy Hahi Sablayo Don't Palayo Borokai Hahi Kid Close Faya Never Haki Bobon Kapang Bahaki Sitanai Bowan Chini Bulom the Shady Hoka. A city of Inda Je volunteer Mane Singo out Ponoro Takadi Bogovan took sub volunteer Chini do volunteer Ampura among the way Jisung Tumsakai Tanglemani Obo. Elgoro Tankaino Yenong Bol Ham Eto Bong Manimum Eto Suba Mane Subabong Heboro Kaleyo Manabo Nugui Bushrum Chinikok Orani volunteer Tanus Oxrangi Nugui Buino Purungo Ampurani Kongo Sai Buino Nabukache Twiphang Gahnai also Ne Bahaki Janai Obolonang no Tinang Nishati Botolo Sawo Toki Witka O Mondiro Tongai no in the old man only now only Bang the Huita say Omon Sota Urotong
Nin kita kaya kami dan cuma jak ini bos cuma apa lagi bodoh kamu mungkin di oh sebetulnya bogoro tangin na jadi channel lagi usungnya chal deh bogoro tuh di jetamu bohong nih ate kino kok mandro nggak no ekdom Bhagwan nih karena ke sini cerita culture sini cerita ya mau hai kuno culture keringai nogo Okwra borok tangkai mana borok tangkai agara pun casuk tuh ya din labo nggak Okwra rok dagio thai nogo yang tentang bedi beri tentang bedi mau hai keto bahai ngai borok no kita pia asuk ifano borok no ceng ador kene nang nai bong no kok sana nang nai bong ni hamar ni bagai bong tomung sana ni bagai সমস্ত কিছু সারা nang nai এরপরে Okwra rok ceng salai nani sekang jano kaina dorkar apa sih ceng ma kainai tini sabuti rong bong no sekang ceng borong mari nai bong no sekang kapang mari nai bong no sekang kok ketima tuk nai bong no sekang phungmung tongmung tamung phungmung ma tuk nai এরপরে সে ceng ঠিক যে কোনো জায়গা ceng malai lekai Okwra rok si sekang tuk layo আর বসা বুতই নকে কাম নাং দে থানে ওয়াং থানে কেসে কেসে তাং দেও মাই তাং নিতে ceng kesakai kono এই যে চিনি টুকিটাকি ভুল চলি থানে যে ভুল ও ভুল ন স্বয়ং ভগবান আর থাকাই বাবা জানার থাকাই আচার্য আর থাকাই অবিন্দ আর থাকাই ceng rom mai abo abino ang jotono no koyo ini no Kwthar ni phung omahai Kwtharo jotono wan chugui ceng ni jana সংশোধন kai hamtana ni bagai ang jotono no koyawo hinang ni Chati tebo pohorung ni busathung ekdom sal hai ceng ni busathung jotono pohori thung o sonduk dofani borong no pohori thung nei thagum thani ang ruai chanai ani kogor jot orono paika joy guru জয় গুরু gai tabuk hakurni koklam kaham kaham khanai pamani yagolo tabuk joy radhi kirtan sabjangnai satsang center জয় গুরু জয় গুরু খনানাগুলা angken khanawo জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে রাধে গোবিন্দ 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 কৃষ্ণ
জয় গুরু জয় গুরু। Tabuk joyrade kirtan pamani yagulo thainai salni thinangni Chati Satsango Kuailwng Rinai Salthang Hangkhorni Dada song West District ni Joy Guru जय गुरु जतननो ini online song manda kamai okra taka ta sikla sikli sinam Chati o manda kamai jatanono jay guru to om ne ni saha district ni ngi Satsang Kuailwng om hakin tini ni hakin mandang na bagai jatanono kobok jabo jay guru Joy Guru. Tabuk Thakurni Joyodhani Rinai Musang Puito Debbarma Baijal Upojojana number জয় গুরু জিগরে খানালে হ্যালো জিগরে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के प्रमुचबाद श्री श्री बोधा के प्रमुचबाद श्री श्री बोधा के प्रमुचबाद श्री श्री बोधा के प्रमुचबाद आचार्य देव श्री श्री दादा के प्रमुचबाद आचार्य देव श्री श्री दादा के प्रमुचबाद आचार्य देव श्री श्री दादा के प्रमुचबाद श्री श्री अरविंद दादा के प्रमुचबाद श्री श्री अरविंद दादा के प्रमुचबाद श्री श्री अरविंद दादा के सत्संग के सदनाम के आर्य कृष्ण के वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गन वंदे हंकृष्टि देवतन वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जतना Buk Joyodhani Debbarmani yagulo ruha Okwra Muthang Nibgai Koyo Joy Guru सत्संग जतनी हमारी रुवाई सानै अरुण मुथाक जाखा जय गुरु Joy Guru Jatana no जय गुरु Jatana जय गुरु जतननो online satani yaparo Jatana Joy Guru जय गुरु
জয় গুরু যতন না ফোন কাহাম দে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মনো কবিতা জয় গুরু যতন না জয় গুরু কাকা আওয়াই জয় গুরু জিগরি জয় গুরু বাই মেমরি জয় গুরু দাপলপ জয় গুরু দাইসুক জয় গুরু ইয়ং জয় গুরু দামসরানি ইয়ং সংনা জয় গুরু Teliamura Okwra Dani Kilmino Bayong জয় গুরু দাদু জয় গুরু রতন দা জয় গুরু দাদা জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু যতন না জয় গুরু লাইন ডিস্টার্ব মারে লাইন ডিস্টার্ব খাতিনি নিয়ে বামতিনো জয় গুরু জয় গুরু যতন না জয় গুরু সত্যবন্ধপুরা জয় গুরু দাদা জয় গুরু গোসাই জয় গুরু বাই পেল সঞ্জিতা জয় গুরু প্রভুদা কথা না নুপুরদা ও তো জয় গুরু নুপুরদা Gusai, ya, teksta sama sekarang saya kena sih. Ada kami ada problem ni.